Hi! So, ayan, hatid natin yung cake. Dito lang malapit sa amin. So, tara, let's go. Samahan niyo ako. Kasama ko ang aking nanay at si Yana. Ayan. 21st birthday niya ngayon. So, ihahatid natin. Oh, may semento na guys. Oh, sarap! Diretso talaga yan, oh. Baptist Church. Yan, diretso dun sa amin, oh. Ba? Yan na. Pabuhat yan. Business tayo muna, di ba? Pero nabayaran na ni auntie to. So, wala na. Ubos na. Ay, nakabigyo. Go, taimaw. Sis? Oh, kanan mo ulit. Sino rin birthday? Ano? Ay, Mau. Happy birthday. Documentary. Purposes. Ay, kantahin ninyo. Birthday. Tapos ano yung video? Bale no. Bale daw. Uwa. Alin yan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wish Yay. yun. Wish. Dapat nakarin. Ngani. Dapat nakapuwa. Yay. Oh, may isang bilog pa. Wait lang. Wait lang. Huwag pa tapos. Kalma. Okay, di. Aron yan. Birha. Biraha ko ng Jay. Pangalan Jay. Birha rin pangalan. Bita sa pinakaubos. Sa pinakaubos. Ubos, ubos. Puro 20. Alak palak. Grabe si Banji. Puro 20 ka. Kapag kuripot sa libo, puro nakuan, piko pa. Ay, may atood ron. Salamat ma. Salamat, ma. Peke, may natuod dun. Bebe. You're welcome. So, ako na naghabat you're welcome. Wala. Wait lang. You're welcome.